Halo semuanya, selamat datang di video gue. Herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damaria Sujono dan di video ini gue akan ngebahas tentang Verben heißen di dalam bahasa Jerman berikut dengan contoh kalimat di berbagai situasi, baik itu situasi normal, perfect, dan preteritum. Is dein Name? Here are some of the examples. Let's say Oke, kita lanjut masuk ke materi. Jadi di sini udah gue prepare, udah gue bikin salah satu notes tentang Verben heißen dan begitu juga contoh-contoh kalimatnya. Ya, heißen itu artinya to be called atau to mean. To be called itu kayak dipanggil apa atau artinya apa. Dan heißen ini merupakan verben yang kalian bisa jumpai pada saat kalian belajar level A1 sampai B1 itu diperkenalkan di awal gitu. Jadi lumayan cukup penting, apalagi kalau misalnya kalian mau memperkenalkan diri ke seseorang yang baru. Kayak wie heißt du, ada yang nanya siapa nama kamu, terus kamu harus jawab kayak iya nama aku ich heiße. Bisa juga kalimat lain kayak ich bin gitu. Cuma spesifik untuk video ini kita akan belajar heißen, verben heißen, oke? Heißen ini merupakan bentuk nominatifnya, bentuk normalnya. Jadi hieß jadi heißt, hieß dan hat geheißen gitu. Nah, his ini lebih ke prateritum dan hat geheißen ini perfect gitu. Di sini gue udah bikin sentence 7. Kita coba breakdown satu-satu, oke? Yang pertama, wie heißt du? Wie heißt du itu artinya siapa nama kamu, tapi informal. Nah, kenapa informal? Karena kita pakai subjek du. Oke. Lain halnya kalau misalnya kita pakai Sie, yang artinya wie heißen Sie, siapa nama kamu formal. Seperti yang kalian tahu, di Jerman itu kita punya bentuk formal dan informal. Biasanya bentuk formal tuh dipakai ketika kalian ketemu orang baru atau enggak orang yang lebih tua, Asian culture, menghormati yang lebih tua. Biasanya kita mulai dengan formal. Kemudian setelah mulai akrab, kita ubah menjadi bentuk informal. Wie heißen Sie? Siapa nama kamu? Formal. C-nya kita bisa lihat di sini dia pakai kapital. Itu yang menandakan bahwa subjeknya itu dia formal. Lain halnya kalau misalnya dia S-nya itu kecil, itu artinya dia perempuan. Nah, itu sangat penting. Jadi di bahasa Jerman penting sekali untuk tahu ya kapital atau non kapital gitu. Kalimat ketiga, ich weiß nicht wie sie heißt. Nah, kalian bisa tahu ich weiß nicht, saya tidak tahu. Saya weiß tahu, tapi tidak ich weiß nicht, saya tidak tahu. Wie sie heißt, siapa nama dia. Wie siapa atau juga bisa bagaimana. Tapi di sini ketika kita mau ditranslate ke bahasa Indonesia, jadi bukan bagaimana nama dia, tapi lebih ke siapa nama dia gitu. Wie sie heißt gitu, siapa nama dia, perempuan, again karena S-nya ini kecil. Kemudian ada perubahan form yang kalian tahu kalau misalnya verben itu tergantung dari subjeknya, oke. Yang keempat, wie heißen Sie mit Vornamen oder Nachnamen? Wie heißen Sie mit Vornamen oder Nachnamen. Nah, ini artinya siapa nama depan atau nama belakang kamu formal. Nama depan itu artinya Vornamen, nama belakang itu artinya Nachnamen. Dan yang selanjutnya, wie heißt dieses Lied? Wie heißt dieses Lied? Lied itu artikelnya tuh das. Nah, das Lied itu artinya lagu gitu. Artinya apa lagu, kayak ini lagu apa gitu. Wie heißt dieses Lied gitu. Dan kalian tahu karena ini artikelnya das, jadi dieses Lied. Dan Lied ini merupakan subjek S, sehingga heißt-nya itu jadi heißen-nya ini berubah menjadi heißt gitu. Oke. Dan yang selanjutnya, wie heißt
der neue Film von Brad Pitt. Wie heißt der neue Film von Brad Pitt? Artinya, apa nama film terbarunya Brad Pitt? Oke. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Berlin. Die Hauptstadt itu artinya ibu kota negara, von Deutschland Jerman adalah Berlin. Oke. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Berlin. Ibu kota negara Jerman adalah Berlin gitu. Kalau misalnya kita mau ngomong ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, coba apa? Coba tulis di kolom komentar. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, itu apa tuh? Sedikit quiz trivia. Oke. Dan ini section yang selanjutnya yang udah aku coba bikin. Es ist Viertel vor 3. Es ist Viertel vor 3. Das heißt 2:45 gitu. Dan di sini ini lumayan penting juga cara menyampaikan waktu dalam bahasa Jerman. Di sini aku coba nggak pengen terlalu detail karena ini aku pengen bikin video ini spesifik untuk verben heißen. Tapi khusus untuk kalimat ini, es ist Viertel vor 3, das heißt 2:45. Pertama mungkin yang kalau bisa aku ngasih tips, pertama kalian harus benar-benar menguasai gimana caranya ngomong angka. Kalian harus paham cara membaca angka dalam bahasa Jerman gitu. Itu penting. Gimana cara ngomong 25, jadi 5 dulu baru 2. Jadi 25 zum Beispiel. Gitu. Terus yang kedua, setelah kalian paham tentang cara membaca dalam bahasa angka dalam bahasa Jerman, baru kalian bisa mulai ngomong atau berbicara tentang waktu di dalam bahasa Jerman. Dan khusus di kalimat ini, es ist Viertel vor 3, itu es itu Viertel vor 3. Cara ngebacanya adalah vor 3 dulu first. For 3 itu, 3 kan 3 kan? 3. For itu adalah kurang. Jadi ada for, ada nach. Nach itu lebih, for itu kurang. Jadi 3 for kurang 3 kurang Viertel itu 15. 15. Jadi 3 kurang 15. Atau kita bisa bilang juga 245. 3 kurang 15. Kalau misalnya 3 lebih 15, Viertel nach 3 gitu, 3:15. Das heißt 2:45. 2:02, urnya langsung dimasukin ke duanya ini. 2:45 gitu, bukan 2:45 gitu. Walaupun orang Jerman ngerti juga sih artinya apa, cuma kita coba mengikuti peraturan gramatik bahasa Jerman, oke? Itu. Nah, terus kalimat selanjutnya, Sportstreiben heißt weniger Stress, ein gesundes Leben und gutes Aussehen. So, Sportstreiben heißt itu artinya melakukan olahraga, artinya heißt itu artinya to mean, weniger stress itu artinya sedikit stres, weniger sedikit, ein gesundes Leben itu artinya hidup yang sehat, Leben itu artinya sehat, gesundes itu artinya Leben itu artinya hidup, gesundes itu artinya sehat. Gitu. Kalau digabung ein gesundes Leben itu artinya kehidupan yang sehat. Dan gutes Aussehen. Aussehen tuh lebih ke kalau ngelihat bentuk badan gitu, kayak appearance gitu. Gutes appearance, jadi kalau misalnya lo olahraga, badan lo jadi bagus. Itu basically gutes Aussehen gitu. Jadi siapa nih di sini yang gak suka olahraga? Mulai sekarang, setelah video ini, coba kalian olahraga, oke? Ya, well, personally gue termasuk orang yang suka banget olahraga. Jadi terutama futsal, dan biasanya gue pergi ke gym. So
benar-benar ini benar-benar kayak vinegar stress ein gesundes Leben, gutes Aussehen. Vinegar stress itu benar banget. Jadi mulai sekarang kita harus olahraga. Oke. Terus yang nomor 19, in einem Zeitungsartikel heißt hieß es eine neue Sprache zu lernen steigert die Gehirnleistung. Kita coba breakdown ya. In einem Zeitungsartikel. Nah, ini kita punya kalimat datif di sini karena ada in di depan. Jadi einem Zeitungsartikel. Artikel tuh artikelnya apa ya? Der. Artikelnya der. Gitu. Karena ini ada in, jadi der, datifnya jadi dem. Karena ini einem, jadi ein, jadi einem. Zeitungsartikel hieß, dia pakai ini Präteritum di sini. Hieß es eine neue Sprache zu lernen. Satu bahasa baru yang kita pelajari akan somehow kayak increase atau menaikkan brain power atau brain performance kita gitu. Eine neue Sprache zu lernen steigert die Gehirnleistung. Satu bahasa baru yang kita pelajari akan meningkatkan brain performance kita gitu. Eine neue Sprache zu lernen steigert die Gehirnleistung. Okay. Steigern in einem Zeitungsartikel hieß es, itu artinya in a newspaper article said di sini itu berarti bentuk lampau. Steigern itu to increase, die Leistung performance, die Gehirnleistung itu artinya brain power atau brain performance. Okay. And then es heißt, dass bilinguale Kinder sozialer sind. Es heißt, it said, bisa dibilang bahwa anak bilingual lebih sosial. Itu arti dari kalimat es heißt, dass bilinguale Kinder sozialer sind. Wer hat dich geheißen, meine Briefe zu lesen, ohne mich zu fragen? Wer hat dich geheißen, meine Briefe zu lesen, ohne mich zu fragen? Who told you to read my letters without asking me? Siapa yang bilang ke kamu untuk boleh membaca surat saya tanpa sepengetahuan, tanpa permission saya, tanpa izin dari saya gitu. Wer itu who gitu. Hat dich geheißen, hat have, dich kita pakai akusatif, dich geheißen, meine Briefe zu lesen, meine letters, meine Briefe di sini ada itu artinya banyak, jadi letters, zu lesen, ohne mich zu fragen, without asking me, ohne mich, without asking me zu fragen. Oke. Ya, itu adalah salah satu contoh kalimat contoh kalimat bahasa Jerman yang memakai verben heißen. Kita udah cover beberapa skenarios, baik itu normal, terus ada preteritum atau enggak perfect gitu. Oke, semoga video ini bisa ngebantu kalian untuk belajar Jerman. Kalau kalian punya satu pertanyaan atau masih ada yang bingung, bisa tulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin aku jawab gitu. Kalau kalian mau connect sama aku di sosial media lain, di sini ada YouTube, LinkedIn, TikTok dan Instagram gitu. Sekali lagi thank you, terima kasih, danke für die Aufmerksamkeit. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
karena bisa ngebantu channel ini lebih berkembang dan juga support aku. Oke, ya, dan vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao ciao.